श्रीमहाकालकवचम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्यपरमं मूलविद्यामयं ध्रुवम् परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशि ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं महाकालश्च देवता कूर्चवीरं पराशक्तिस्तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ ध्यानम् श्यामवर्णं महाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयविभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं वै भैरवं तु सदा स्मरेत् एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद्विभुम्। अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रङ्कारकं प्रतीच्यां मे बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीङ्कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ सेव्येन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु ह्रं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अव्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके कूर्चयुग्मं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्वह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमे व्याद्दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः श्मशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च फलश्रुतिः शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शास्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमापुनुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामिनीनां प्रियो भवेत् तस्मादेतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्ये तस्य जगद्भवेत् गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितम् रवौ भूर्जे लिखेद्वर्म स्वयंभूः कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहु प्राप्नुयात् परमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलं नाम महाकालकवचं सम्पूर्णम् महादेवस्तोत्रं सुचरित उवाच जय देव महेशान जय शंकर धूर्जटे जय ब्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुरघ्नयमान्तक जयो मे स महादेव कामान्तक जयामल
जय संसारवैद्यत्वं भूतपालशिवाव्यय। त्र्यम्बक नमस्तुभ्यं भक्तरक्षणदीक्षित। व्योमकेश नमस्तुभ्यं जय कारुण्यविग्रह। नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं जय संसारमोचक। महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानन्दविग्रह। गंगाधर नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर मृडाव्यय। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय संभवे। सर्वायोग्राय गर्भाय कैलासपतये नमः। रक्ष मां करुणासिन्धो कृपादृष्ट्यवलोकनात्। मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर। मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर। महादेव स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। शिव स्तोत्रम ब्रह्मवैवर्त पुराणांतर्गतम। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मंत्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं। वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्। हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभं। ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्। विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकम्। जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरम्। वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्। आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया। भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम्। वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्। अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम्। व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम्। त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम्। इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः। प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने। कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः। स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः। संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः। अवश्यं मुच्यते रोगाद्व्यासवाक्यमिति श्रुतम्। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम्। स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवम्। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या माशं शृणोति यः। माशं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम्। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्थिको यः शृणोति चेत्। निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज। तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते।
अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च माशमेकं शृणोति यः। अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः। बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखी दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः। ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां। नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम्। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं। यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोय मूनविंशोऽध्यायः। श्रीशङ्करार्पणमस्तु। श्रीमहाकालकवचं श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशे कवचं मन्त्रगर्भकं। मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधम्। सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती। गुह्याति गुह्यपरमं मूलविद्यामयं ध्रुवं। परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं। महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे। कवचस्यास्य देवेशे ऋषिर्भैरव ईरितः। अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं महाकालश्च देवता। कूर्चवीरं पराशक्तिस्तारं कीलकमीरितं। धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ ध्यानं श्यामवर्णं महाकायं महाकालं त्रिलोचनं। नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयविभूषितं। खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं। शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं। पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं। प्रातः पठेत् सहस्रं वै भैरवं तु सदा स्मरेत्। एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद्विभुम्। अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम। ह्रङ्कारकं प्रतीच्यां मे बीजद्वयस्वरूपिणी। ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी। ह्रीङ्कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम। महाकालः सदा पातु भुजौ सेव्येन सौ मम। ह्रीङ्कारं हृदयं पातु ह्रं मे व्यादुदरं सदा। ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी। अव्यान्मेलिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके। कूर्चयुग्मं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम। श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा। अन्तर्वह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः। नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु। महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं। शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि। महाकालः पश्चिमे व्याद्दक्षिणे देवदत्तकः। भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः। उदीच्यामूर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः। दिगम्बरः श्मशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च। फलश्रुतिः शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति। न शास्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमापुनुयात्। मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः। त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती। सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः। रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामिनीनां प्रियो भवेत्। तस्मादेतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित्। भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते। यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्ये तस्य जगद्भवेत्।
गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं रवौ भूर्जे लिखेद्वर्म स्वयंभूः कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहु प्राप्नुयात् परमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलं नाम महाकालकवचं सम्पूर्णम् महादेवस्तोत्रम् सुचरित उवाच जय देव महेशान जय शंकर धूर्जटे जय ब्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुरघ्नयमान्तक जयो मे स महादेव कामान्तक जयामल जय संसार वैद्यत्वं भूतपाल शिवाव्यय त्र्यंबक नमस्तुभ्यं भक्तरक्षण दीक्षित व्योमकेश नमस्तुभ्यं जय कारुण्य विग्रह नीलकंठ नमस्तुभ्यं जय संसारमोचक महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानंद विग्रह गंगाधर नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर मृडाव्यय नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय संभवे सर्वायोग्राय गर्भाय कैलासपतये नमः रक्ष मां करुणा सिंधो कृपादृष्ट्यवलोकनात् मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर महादेव स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। शिव स्तोत्रम ब्रह्मवैवर्त पुराणांतर्गतम सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मंत्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ओम नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसंपदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम् वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम् त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्
इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या माशं शृणोति यः माशं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च माशमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोय मूनविंशोऽध्यायः श्रीशङ्करार्पणमस्तु। श्रीमहाकालकवचं श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्यपरमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशि ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं महाकालश्च देवता कूर्चवीरं पराशक्तिस्तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः अथ ध्यानं श्यामवर्णं महाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयविभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं वै भैरवं तु सदा स्मरेत् एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद्विभुम् अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रङ्कारकं प्रतीच्यां मे बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीङ्कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ सेव्येन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु ह्रं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अव्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेद्गुह्यदेशके कूर्चयुग्मं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्वह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः
नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमे व्याद्दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः श्मशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च फलश्रुतिः शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शास्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमापुनुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामिनीनां प्रियो भवेत् तस्मादेतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्ये तस्य जगद्भवेत् गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितम् रवौ भूर्जे लिखेद्वर्म स्वयंभूः कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहु प्राप्नुयात् परमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलं नाम महाकालकवचं सम्पूर्णम् महादेवस्तोत्रं सुचरित उवाच जय देव महेशान जय शङ्करधूर्जटे जय ब्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुरघ्नयमान्तक जयो मेष महादेव कामान्तक जयामल जय संसारवैद्यत्वं भूतपालशिवाव्यय त्र्यम्बक नमस्तुभ्यं भक्तरक्षणदीक्षित व्योमकेश नमस्तुभ्यं जय कारुण्यविग्रह नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं जय संसारमोचक महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानन्दविग्रह गंगाधर नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर मृडाव्यय नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय संभवे सर्वायोग्राय गर्भाय कैलासपतये नमः रक्ष मां करुणासिन्धो कृपादृष्ट्यवलोकनात् मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर महादेव स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। शिव स्तोत्रम ब्रह्मवैवर्त पुराणांतर्गतम सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मंत्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभं
ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकम् जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरम् वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम् वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम् त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद्व्यासवाक्यमिति श्रुतम् कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या माशं शृणोति यः माशं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च माशमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोय मूनविंशोऽध्यायः। श्रीशङ्करार्पणमस्तु। श्रीमहाकालकवचं श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशे कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधम् सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्यपरमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशे ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं महाकालश्च देवता कूर्चवीरं पराशक्तिस्तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ ध्यानं श्यामवर्णं महाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयविभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं
शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं वै भैरवं तु सदा स्मरेत् एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद् विभुम् अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रङ्कारकं प्रतीच्यां मे बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीङ्कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ सेव्येन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु ह्रं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अव्यान्मेलिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके कूर्चयुग्मं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्वह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमे व्याद्दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बर श्मशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च फलश्रुतिः शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शास्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमापुनुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामिनीनां प्रियो भवेत् तस्मादेतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो वस्ये तस्य जगद्भवेत् गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं रवौ भूर्जे लिखेद्वर्म स्वयंभूः कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहु प्राप्नुयात् परमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलं नाम महाकालकवचं सम्पूर्णम् महादेवस्तोत्रम् सुचरित उवाच जय देव महेशान जय शङ्करधूर्जटे जय ब्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुरघ्नयमान्तक जयो मे स महादेव कामान्तक जयामल जय संसारवैद्यत्वं भूतपालशिवाव्यय त्र्यम्बक नमस्तुभ्यं भक्तरक्षणदीक्षित व्योमकेश नमस्तुभ्यं जय कारुण्यविग्रह नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं जय संसारमोचक महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानन्दविग्रह गंगाधर नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर मृडाव्यय नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय संभवे सर्वायोग्राय गर्भाय कैलासपतये नमः रक्ष मां करुणासिन्धो कृपादृष्ट्यवलोकनात् मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर महादेव स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें
शिवस्तोत्रं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम् वेदानसक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद्व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या माशं शृणोति यः माशं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च माशमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोऽय मूनविंशोऽध्यायः।
श्रीशङ्करार्पणमस्तु। श्रीमहाकालकवचम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशे कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्यपरमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशे ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं महाकालश्च देवता कूर्चवीरं पराशक्तिस्तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः अथ ध्यानं श्यामवर्णं महाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयविभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं वै भैरवं तु सदा स्मरेत् एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद्विभुम् अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रङ्कारकं प्रतीच्यां मे बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीङ्कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ सेव्येन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु ह्रं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अव्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके कूर्चयुग्मं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा अन्तर्वह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि महाकालः पश्चिमे व्याद्दक्षिणे देवदत्तकः भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः उदीच्यामूर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः दिगम्बरः श्मशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च फलश्रुतिः शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति न शास्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमापुनुयात् मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामिनीनां प्रियो भवेत् तस्मादेतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्ये तस्य जगद्भवेत् गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितं रवौ भूर्जे लिखेद्वर्म स्वयंभूः कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहु प्राप्नुयात् परमां गतिं धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलं नाम महाकालकवचं सम्पूर्णम् महादेवस्तोत्रं सुचरित उवाच जय देव महेशान जय शङ्करधूर्जटे जय ब्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुरघ्नयमान्तक
जयो मे स महादेव कामान्तकजयामल जय संसारवैद्यत्वं भूतपालशिवाव्यय त्र्यम्बक नमस्तुभ्यं भक्तरक्षणदीक्षित व्योमकेश नमस्तुभ्यं जय कारुण्यविग्रह नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं जय संसारमोचक महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानन्दविग्रह गंगाधर नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर मृडाव्यय नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय संभवे सर्वायोग्राय गर्भाय कैलासपतये नमः रक्ष मां करुणासिन्धो कृपादृष्ट्यवलोकनात् मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर महादेव स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। शिव स्तोत्रम ब्रह्मवैवर्त पुराणांतर्गतम सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मंत्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानसक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमितं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद्व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या माशं शृणोति यः माशं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक
कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते। अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च माशमेकं शृणोति यः। अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः। बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखी दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः। ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां। नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम्। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं। यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोय मूनविंशोऽध्यायः। श्रीशङ्करार्पणमस्तु। श्रीमहाकालकवचं श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशे कवचं मन्त्रगर्भकं। मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधम्। सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती। गुह्यातिगुह्यपरमं मूलविद्यामयं ध्रुवं। परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं। महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे। कवचस्यास्य देवेशे ऋषिर्भैरव ईरितः। अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं महाकालश्च देवता। कूर्चवीरं पराशक्तिस्तारं कीलकमीरितं। धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ ध्यानं श्यामवर्णं महाकायं महाकालं त्रिलोचनं। नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयविभूषितं। खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं। शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं। पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं। प्रातः पठेत् सहस्रं वै भैरवं तु सदा स्मरेत्। एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद्विभुम्। अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम। ह्रङ्कारकं प्रतीच्यां मे बीजद्वयस्वरूपिणी। ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी। ह्रीङ्कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम। महाकालः सदा पातु भुजौ सेव्येन सौ मम। ह्रीङ्कारं हृदयं पातु ह्रं मे व्यादुदरं सदा। ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी। अव्यान्मेलिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेत् गुह्यदेशके। कूर्चयुग्मं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम। श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा। अन्तर्वह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः। नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु। महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकं। शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि। महाकालः पश्चिमे व्याद्दक्षिणे देवदत्तकः। भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः। उदीच्यामूर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः। दिगम्बरः श्मशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च। फलश्रुतिः शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति। न शास्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमापुनुयात्। मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः। त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती। सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः। रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामिनीनां प्रियो भवेत्। तस्मादेतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित्। भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते।
यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्ये तस्य जगद्भवेत् गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितम् रवौ भूर्जे लिखेद्वर्म स्वयंभूः कुसुमस्रजा कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा धारयन्मूर्ध्नि वा बाहु प्राप्नुयात् परमां गतिम् धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजां सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत् यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात् श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलं नाम महाकालकवचं सम्पूर्णम् महादेवस्तोत्रम् सुचरित उवाच जय देव महेशान जय शंकर धूर्जटे जय ब्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुरघ्नयमान्तक जयो मे स महादेव कामान्तक जयामल जय संसार वैद्यत्वं भूतपाल शिवाव्यय त्र्यंबक नमस्तुभ्यं भक्तरक्षण दीक्षित व्योमकेश नमस्तुभ्यं जय कारुण्य विग्रह नीलकंठ नमस्तुभ्यं जय संसारमोचक महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानंद विग्रह गंगाधर नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर मृडाव्यय नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय संभवे सर्वायोग्राय गर्भाय कैलासपतये नमः रक्ष मां करुणा सिंधो कृपादृष्ट्यवलोकनात् मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर महादेव स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। शिव स्तोत्रम ब्रह्मवैवर्त पुराणान्तर्गतम सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मंत्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ओम नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम् वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम् त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने
कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद् ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या माशं शृणोति यः माशं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद् बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च माशमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोय मूनविंशोऽध्यायः। श्रीशङ्करार्पणमस्तु। श्रीमहाकालकवचम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीभैरव उवाच अथ वक्ष्यामि देवेशे कवचं मन्त्रगर्भकं मूलमन्त्रस्वरूपं च विश्वमङ्गलकाभिधं सर्वसम्पत्प्रदं चैव महाकालस्य पार्वती गुह्याति गुह्यपरमं मूलविद्यामयं ध्रुवं परमार्थप्रदं नित्यं भोगमोक्षैककारणं महाभयहरं देवी महैश्वर्यप्रदं शिवे कवचस्यास्य देवेशे ऋषिर्भैरव ईरितः अनुष्टुप् छन्द इत्युक्तं महाकालश्च देवता कूर्चवीरं पराशक्तिस्तारं कीलकमीरितं धर्मार्थकाममोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ ध्यानं श्यामवर्णं महाकायं महाकालं त्रिलोचनं नीलकण्ठं स्वतेजस्कं नेत्रत्रयविभूषितं खट्वाङ्गचर्मधरं देवं वरदाभयपाणिकं शूलहस्तं च खट्वाङ्गधारिणं मन्त्रनायकं पिनाकहस्तं देवेशं तोमरं बिभ्रतं विभुं प्रातः पठेत् सहस्रं वै भैरवं तु सदा स्मरेत् एवं विधेन ध्यानेन मनसा चिन्तयेद्विभुम्। अथ कवचम् ॐ ह्रं शिरः पातु मे कालः ललाटे ह्रीं सदा मम ह्रङ्कारकं प्रतीच्यां मे बीजद्वयस्वरूपिणी ह्रीं पातु लोचनद्वन्द्वं मुखं ह्रीं बीजरूपिणी ह्रीङ्कारकं कण्ठदेशे ह्रीं पातु स्कन्धयोर्मम महाकालः सदा पातु भुजौ सेव्येन सौ मम ह्रीङ्कारं हृदयं पातु ह्रं मे व्यादुदरं सदा ह्रीं नाभिं पातु सततं देवी ह्रीङ्काररूपिणी अव्यान्मे लिङ्गदेशं च ह्रीं रक्षेद्गुह्यदेशके कूर्चयुग्मं पातु पादौ स्वाहा पादतलं मम श्रीषोडशाक्षरः पातु सर्वाङ्गे मम सर्वदा
अंतर्बह्निश्च मां पातु देवदत्तश्च भैरवः। नगलिङ्गामृतप्रीतः सर्वसन्धिषु रक्षतु। महोग्रो मां सदा पातु ममेन्द्रियसमूहकम्। शिवो ममेन्द्रियार्थेषु रक्षयेद्दक्षिणेष्वपि। महाकालः पश्चिमे व्याद्दक्षिणे देवदत्तकः। भगलिङ्गामृतं प्रीतो भगलिङ्गस्वरूपकः। उदीच्यामूर्ध्वगः पातु पूर्वे संहारभैरवः। दिगम्बरः श्मशानस्थः पातु दिक्षु विदिक्षु च। फलश्रुतिः शतलक्षं प्रजप्तोऽपि तस्य मन्त्रं न सिद्ध्यति। न शास्त्रज्ञानमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमापुनुयात्। मन्त्रेण म्रियते योगी रक्षयेत् कवचं ततः। त्रिसन्ध्यं पठनादस्य कवचस्य तु पार्वती। सिद्धयोष्टौ करे तस्य महेश इव चापरः। रूपेण स्मरतुल्येष्टो कामिनीनां प्रियो भवेत्। तस्मादेतत् सुकवचं न देयं यस्य कस्यचित्। भक्तियुक्ताय शान्ताय दानशीलाय धीमते। यो ददाति सुशिष्येभ्यो वश्ये तस्य जगद्भवेत्। गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं महारुद्रेण भासितम्। रवौ भूर्जे लिखेद्वर्म स्वयंभूः कुसुमस्रजा। कुङ्कुमेनाष्टगन्धेन रक्तेन निजरेतसा। धारयन्मूर्ध्नि वा बाहु प्राप्नुयात् परमां गतिम्। धनकामो लभेद्वित्तं पुत्रकामो लभेत् प्रजाम्। सर्वान् रिपून् रणे जित्वा कल्याणी गृहमाविशेत्। यस्य कण्ठगतं तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। श्रीविश्वकवचं नाम कवचं न प्रकाशयेत्। रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात्। रहस्यातिरहस्यं च गोपनीयं स्वयोनिवात्। श्रीरुद्रयामले तन्त्रे विश्वमङ्गलं नाम महाकालकवचं सम्पूर्णम्। महादेवस्तोत्रं सुचरित उवाच। जय देव महेशान जय शङ्करधूर्जटे। जय ब्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुरघ्नयमान्तक। जयोमेष महादेव कामान्तक जयामल। जय संसारवैद्यत्वं भूतपालशिवाव्यय। त्र्यम्बक नमस्तुभ्यं भक्तरक्षणदीक्षित। व्योमकेश नमस्तुभ्यं जय कारुण्यविग्रह। नीलकण्ठ नमस्तुभ्यं जय संसारमोचक। महेश्वर नमस्तुभ्यं परमानन्दविग्रह। गंगाधर नमस्तुभ्यं विश्वेश्वर मृडाव्यय। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय संभवे। सर्वायोग्राय गर्भाय कैलासपतये नमः। रक्ष मां करुणासिन्धो कृपादृष्ट्यवलोकनात्। मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर। मम वृत्तमनालोच्य त्राहि मां कृपया हर। महादेव स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति सुनने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है, सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप अवश्य श्रवण करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। शिव स्तोत्रम ब्रह्मवैवर्त पुराणांतर्गतम। सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक। मंत्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं। योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं। ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं। तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां। तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम्। वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः। कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकारणवतारणम्। आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम्।
हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकम् जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरम् वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकम् वेदानसक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम् त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वराः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरामुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठी महाशूली वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगाद्व्यासवाक्यमिति श्रुतम् कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिम् स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवम् भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या माशं शृणोति यः माशं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनम् यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्थिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च माशमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखी दरिद्रश्च माशं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयम् पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम् श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराजोय मूनविंशोऽध्यायः। श्रीशङ्करार्पणमस्तु।